و بون خورز ناختیلی کشته پاتساخات آلانی نوک خابرتیما کنکو میفیر زونگا کنن اس کوکوی تاگنده. خسار ایرستون پاتساخادون اونیورسیتیت واق در ست اخسانا دمون زونت پراکتیکون کنفرینسی و من خواست صداز رازمگرزستون نه آدم نخمت گیناتی سارستاویت خی. هات فارست فدل آخر گنت با کاستست داغلات ده. دیمه دار در کنوات خستک تبل تلویرا. Ասավգա ընուսը դուեն ամազն ադամ նխմա գորձստուն խիցավացը գինացիտ սարստաուի արվ թուկ կալան ֆեդնու վաղտան անացի qıstəmtə. Konferensiya abonistəsə marta yeri tragediyi bunu vaxt kaytsavuyda xumətə cənəv və mənəməvəti tragediyi uyuıl tugay zagdar fars xusariyiristun adamı qıcı əməməsən Çinə cəban Sankotda Patsaxadun Universiteti ректор Тедета Вадим конференции Гумканге. 2020 год указом президента Республики Южная Осетия обозначен как год геноцида осетинского народа. Исполняется 100 лет этой дате. Трагическая для нас, для всех. Мы приурочили конференцию сегодня, потому что сегодня еще и день ирийской трагедии. Konferensiya واژته اما خادیشتن اگاز سوزاختان پاس خاد سرغلق بیبلتانا دولی و بانسان کتا زگ خساری رستون ایستوریز بیرم مسن اما تراگی گمبونته کت سفیروخ کنن بار ما خینی آتاو گانوس دو نماست ناده میگیناتید نرونگ در کرو مرار گم اما آخر نیرسد آخوشچنتا کدودگاس نالست و در مارالون اما یوریدی کنف خرد نبایفتوی آس قطا گرزیک تنفادات راتا انقن نوست درغ ارگم اما داسای سناسان آلون شوینیستون پالیتیکا وازنن بانس Санкутта президент. Геноцид 2020 года, он все это время не был изучен, первое, и не был осужден. Это второе. Вот второе самое главное. Ведь именно то, что в советские годы геноцид пытались и сделали все-таки, и перевели его от геноцида в виртуальную, скажем так, классическую борьбу большевиков, меньшевиков, это как раз оставило фундамент для грузинского сегодня и вчера, имеется в виду вчера, 90-е годы, 89-92, оставило как раз для них основу для того, чтобы они продолжили, подчеркиваю, продолжили геноцид осетинского народа. Это продолжение было и в 2004 году, и в 2008 году. Это звенья одной цепи геноцида осетин и 20-й год, и 90-е годы, и Зарская трагедия, и Ирецкая трагедия. Президента Патсахадун و نافگنگ ایستوریون زونت کاندیدات پوخات کوستا یا داکلاد می فراسده دو نماز گیناتسید ایران آدم انه سابرگنگ رسترازر تا گرزیاک تخکنج تسردون می تکوتو و دون فدل. Упоминавшийся выше Матей Санакоев приводил примеры, когда женщины вместе с детьми бросались в бурлящие потоки горных рек, дабы не попасть в руки нацистов. Участник тех событий Виктор Гасиев в своих воспоминаниях приводит один из многочисленных примеров, когда с высокого утеса в окрестностях селения Хоце-Джурелевские гвардейцы догнали мать и ее 18-летнюю дочь. Грохот, разбухший от ливня реки, разрезал крик двух гордых горянок, матери и дочери, бросившихся в реку с криком «Худи ногам на отхозляр». Газет «Культуром Петербурга» сайрак редактор филологон зонетте доктор доцент Сергей Ильченко та доклад бакаст ахам темел. Дөнфецегаменусы хусарирестуны адам информацион геноцид. Бязарты Стелла Тебелте Эльвира Кокойт Александр Гасите Арсен Кусраты Тамберлан информацион равахт абон. کدزونم آفتم گورت سرجت راگه تخسنس انا خیتاو کویتای فلاو دونخسن آرخ فینم و خیتاو تکمنیس آخم کویت در قد تا گوی میدگیس اما رازن آخم آدایمک تکتسی تسا کویت راوازن سونگم انا زوتا اما آفتم تساق زینات خسنس فیسته گیت سوگ آدمن هاتس پرابلیمای فدل بستون داره تدیت روزار مجم
Бонай бон манагорат филдар кане загал койтенемац. Нертакка нагорат цуавар севзарду магаска алодай могдар qoма яхи хиза ац қиққақ койтай. Юми ягайсиске ац проблема урагун. Касы анама қава айворс канен. Цфан درستج در گورت اندر من در قمتیس فینن نخی سو کویتم. اما فلدر خود یوگیتی نسامنس فلات سال در گیتی. افتمایستر تا سفزارن کنن ساده من. اما ارمست تاسل که آیر وزید آدای مگ. و دونا رخصوص اگه فلا بورنس ونجت سوجتم. اراج استمیونی ونگل فخص دسته فراس دازد لپویل. خورزود خستگ لوگادم بالغ دسته اما کودز آسرت دوی اندرافت بلزم بیرن آلقود. آس پرابلم آسکود ساک کنن نسانن رستگی رستگم کویت اخسن در بایداینز. فلوات قطاق در گورت سرجتای بیرت زردمانت ساوم طریقت سنکننز. وی مایوم بامبارن قو اما نرتک کن ریسپوبلیکای تریتوریل نرماکای نای بیتوم نیکتا کن سرماگوند بنتم کویت سران داروی. Проблема с бродячими бездомными собаками до сих пор стоит довольно остро. Хотя управлением благоустройства города Цхинвал по сей день выполняется работа по их отстрелу. Однако хочется отметить, что таких собак в городе развелось столь много, что мы как бы не хотели, не в силах выставить сотрудников в каждом районе города для быстрого решения задач. Тем не менее, мы уверены, хоть и медленными темпами, но доведем задачу эту работу до конца и обеспечим безопасность каждого жителя города. زغال کویت فارس تراغونو ودونن خیساوت تنای اما ودون تخی برنزینات ترنیچی خسته فلگورت ونکت آرخ فینن و یه قرصک کول و آخم کویت ویتانستان کنه اما سن خیساو کاییس آدای ما جدیس بارنز آخم آدای مکتن کویازونای اما دکوت تساگو اندرم بستکتن و دا یونگای ونگ موازن نای وی کن نقومن بارای گورت خرزار استادون اوبراولینی گوختاری گادن خستم گسکا ودون اپن زوخ نخاس کننز آخم خیساوت دیمم ود آخم ساوت درما خیساوت کمانیس آخم کویتایو فلا بورد دوی خرزار استاد اوبراولینی کوشتم کستا افسنایت دوی ونگ ترای سمراجم ودونن آخم کویت افزارن کننز استر تاس ست سار دما انانی زینادن قگاگن نریسپوبلیکای تا نرمانای آخم زاکن کتسه فرسه ایوارگون سویکوی وڅ کویت خیساوتم تدیت روزا کوستراول مامتات گینادی انفارماسون راغ دابون نرتا بازونگات نریسپوبلیکای بونغاده برکنن تیمم رسوم دوه مارتز نور رایون زن آساس دال دفع قرمات بونه 6 گرادوس خسوه ایو زاو رایون آساس بونه آس گرادوس خسوه ایو گایسای در آساس بونه ارتا گرادوس خسوه نول لینینگو رایون آساس بونه فاراست گرادوس خسوه ایو نر ریسپوبلیکای ستالیتس سخینوال در آساس بونه آست گرادوس خسوه ارتا ها خم و دست آت سخات منه بس در چوگت ساوتستان زغن ننوک فیم بلد ما ایفیرم